Good morning sa tanan. So welcome sa Tara Kape with God din samtang mamainit atong paghisgutan kadali ang pulong sa atong buhi nga Dios. So nining buntaga ana kita sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 8 bersikulo 22 hangtod sa bersikulo 25. Sa dili pa doon ako ipangutanan ninyo. Nakasulay na mo kana bitawng imong gituman ang ihang sugo or imong gisunod ang iyang gisulti unya ang resulta nga butang kasalanganin kanang gitawag na tog hot seat. Sulay na mo ana. Nakapangutan ako ana tungod sa atong paghisgutan ning buntaga nga maupoy nang hitabo sa mga disipulo ni Ginoong Hesus sa dihang misunod sila sa leading ug direksyon nga gihatag ni Ginoong Hesus. So ato dai kining giuluhan og following Jesus, leading and direction. Nga makita nato sa Luke chapter 8 verses 22 to 25. So matod pa dinhi ang gigamit din ako nga Bible ang New King James Version. Now it happened on a certain day that he got into a boat with his disciples, and he said to them, "Let us cross over to the other side of the lake." And they launched out. But as they sailed, he fell asleep. And a windstorm came down on the lake, and they were filling with water, and were in jeopardy. And they came to him and awoke him, saying, "Master, Master, we are perishing." Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and they were calm, and there was calm. But he said to them, "Where is your faith?" And they were afraid and marveled, saying to one another, "Who can this be? For he commands even the winds and the water, and they obey him." When we follow Jesus' leading and direction in our life, it doesn't mean that we are free from life difficulties or even life-threatening situation. If you read the book of Acts, you will find out the life of the apostles that faces persecution and life-threatening situation. Many of them suffers from false accusations, being misunderstood, sent to prison, and even stoned to death. But all of them endured and come out victorious, standing and defending the gospel even to death. In following Jesus, are we willing to pay the price? In following Jesus' leading and directions, are we willing to suffer? Are we willing to lay down our life for Jesus? And how far can we go? I believe that this particular event in Luke chapter 8, verses 22 to 25, build up their faith in Jesus. That even death cannot stop them from following Jesus' leading and direction. So nakanindot dinhi tungod sa mga panghitabo, naligon ang ilang pagtuo. Usahay tugutan sa Ginoong sulayan ta or makaagi ta og mga pagsulay sa kinabuhi sa atong pagsunod kang Ginoong Hesus aron malig-on ta. Aron malig-on ang atong pagtuo ug makakat-on ta gikan ni ana. Inabot sa panahon makasugakod na ta. Ug atong ma-encourage ang uban sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagpadayon sa pagsunod sa tawag sa Dios sa ilang kinabuhi. So nga kung pagdasig sa tanan mao ni. Bisan tuod makasinati ta og mga kalisdanan sa kinabuhi, mga pagsulay tungod sa atong pagtuo, tungod sa atong pagsunod kang Ginoong Hesus. Dili na to hinumduman nga ang atong Ginoo in control sa tanan. Ug dili na to kalimtan nga
dili ta niya biyaan ug dili ta niya pasagdan. Okay? So daghang salamat sa inyong pag-uban kanako nining buntaga og mga pili ta. Happy Sunday sa tanan. Ug ang Dios magapanalangin kaninyo ug magauban kaninyo, magahatag kayo kadaugan ug kalampusan nining adlaw. Daghang salamat ug may buntag sa tanan.